Ang daming tao dito, guys. Tara, guys. Samahan niyo ako sa aking biyahe. Daming tao, guys. May pupuntahan tayo, guys. Pakita ko. Ayan, guys, no? Bird Garden. So, dito na tayo. Ayaw ko na mag-escalator. So, sa B1 pala, guys. Ayan, o. B1. Dito tayo. Tapos, another hagdan. Ito. Ito yung labas, guys. B1. So, guys, bilihan ng ano dito, guys. Flower. Yeah. Sa Prince Edward. Okay, so guys, busy sila kasi Chinese New Year na, guys. Kaya grabe, guys. Flower Market Road, guys. Grabe, guys. Sobrang dami. Ayan. Gusto nyo pumili ng mga magagandang ano, bulaklak. Dito lang kayo. Kita nyo yun, guys. Mga bulaklak lang to, guys. Yung pang paano, pang paswerte. Grabe, guys. Daming bonsai, oh. First time ko makarating dito. Promise. Parang gusto kong bumili. Sabay ganun eh. Ipa sa taas, oh. Ganda. Guys, oh. Grabe, guys, ganito pag ano, guys, Chinese New Year dito, guys. Kita nyo yun kung gaano kaganda ang mga orchids. Ang mahal, guys. Ito, guys, oh, 1,688. Grabe. Mga 25,000. Imagine nyo, guys. Tapos, after Chinese New Year, guys, wala na yan. Itatapo na nila yan, guys. Alam nyo ba? Grabe. Ayan, flower market, oh. On the left. Ayun ka, Flower Market Road. Ito, guys, grabe, guys. I think, ano, nakapunta na ako dito noon, pero not that, ano, so fast lang dati. Tingnan nyo mga, guys, oh. Anyway, guys, balik tayo kasi